Matraffic, mayalikabok, masakit man ton parking, kabarag tao. Iyaning marala sa eksena kay Clark, Pampanga balang metong Domingo na ning Pebrero. Nanuwing kamumuritanda, pagban mabanwa na mo, balik-balik la, darakal la pa. Wapin naman, lumawe ka babo, nung may hilig ka kayong beer, ala na kang mas maragul pang beer akit king bemo. Nung matako kang soft drinks, ampong kape, magwawa ka karang higanting deboti, ampong tasang kape. Istong menikal ka batal king kakatalanga, duko ka mo, akit mo ring mga santing ampong mga lagong chicks sa Kapampangan. No ka rin ka pa, yapining hot air balloon fiestang daray wanda at pagmaragul dareng Kapampangan. Alayapin naman kalupaing fiesta ngayon ni king mabilog a Pilipinas, kapsi ka mata. King babo, alang patugo ting exhibition daring makinang sula-sula po. Manibat ka rin simpleng burarun, hangga ka rin makakarog exhibition daring aeroplano. Istong meranop ka, makapaligid na rin magtindang pamangan. Baluta naman, deng dayo, paniglon na yung lutong Kapampangan. Istong bengi, inuman time na ken, sa bedjaming na rin bandang mga galing. Solve talaga yung event na ini. Nung mas masala ka mata, dakal ka paakit, timoring chick sa bisang maging Rambo. Kareng war shot, lawen-lawen yun la, potami ka nervous la, uling dakal la rin tangking kalat-kalat. Dakal mo rin kikilig a mag-date, talapin pala sisi, bulan na pala ng Valentino istong piyestang lobo. Siyempre, ela rin pa ilakwan ding selfish gang. Ay, selfie gang pala. Detang antimano, popost laking FB. Isasabyan na rin ng picture-picture. Siguradong lagi la rin ding photographer, ang pang feeling photographer. Singkayabang la syempre, singkakabalentiken. Matraffic, mayalikabok. Sige, sing-sing ka pa. Pero dakal-dakal, bisa ka pa mo rin magbalik. Uling alaya pa mo rin kalupa, ang hot air balloon fiesta.